kwirigira mwathani na munene wa kagui na rietura ithe na ramutana na ramoyo mukembu. Amina. Baba wetu uri iguru, rietura kuriro kumwa unene bwaku boroeja wendi bwaku borotithe gweja nthi jora kuthithe gwe iguru utwe na ririo bietu bira biatunganira matuko jonthe na uturekire mauye jetu jora turekagira bara batwitie ugatwike magerione na utweberio thukune. Amina. Ingo kuromba Murungu wakwa na ingo kwenda na nkoro yakwa yonthe na ingo kathani unto wampombere na wampethire mu Kristo no ndariti otukubobo ningo utegurira mathithe jari wariri kaja karageja ore okwenda na jawo kumagie ondite wiyene no thukune bunde kubogwa kugurutura monani na nto bakwa bende bari bonde. Amina. Okairi kankogwatoge ni rukiro ruthongi rura munenya Murungu hatuthalimite naru ntuko ya mbere ya mweri jwa 8 mwaka jwa 2020 na manekia makia mwathani na twinde matuthure neja nuntu bobata nkuruki gutegura mweri jujunjere ne munenya Murungu. Ithomo bia Jumamosi jya narua kithomo kia mbere ne kumandene ekiroria Jeremaya 46 mustari wa 11 mwaka mustari wa 16 nyingi mustari wa 24 na kithomo kigeta ujum riu athenjeri Murungu na iroria barariria atongeria bauba atongeria bau na antu bonthe barabera atiri mtojo abwirite gutwirwa kuragwa ni untu akuroria mantu ja mathuku jegie ntura iji o ta uria bwarikia kuigwa bwingwa. Jeremaya ni ariria atongeria bonthe na antu bonthe arabera atiri mwathani untumite kuroria mantu jegie kiorugiki na ntura iji nteto icionthe boigwa tontu bori garureni metere yenu na mathithio jenu na bwathikire mwathani Murungu nawe agatigana na uthuku buria augite akabuthithiria indi nande ndenjerene ecienu nthithirieni uria bukwenda uria bukona bwagirite menyeni nama ati bwamburaga bukairetera mugiro jwa kuraga mtutitie bwe na ntura iji na antubaria batwire kum ni kwithirwa nima ni mwathani untumite ne kienda mbwira nteto iu cionthe boigwa riu atongeria na antu bonthe ni berire athenjeri Murungu na iroria atiri mtojo atibwirite gutwirwa kuragwa ni untuwe agutwariria rietonera mwathani Murungu wetu mustari jwa 24 indi ni untu Haikamu mutano wa Shafani ni agwataga Jeremaya mbaru Jeremaya atanenkanirwe kire antu oragwa mugambo jwa mwathani wetu Jesu Kristo twinde tukauga Kristo arokumwa. Zaburi ya narua ni Zaburi 69 mustari jwa 15 na 16 mustari jwa 30 na jumwe mustari jwa 33 na mustari jwa 34 ni ara tukugwatana na mwini Zaburi tukaugatiri itikira kumbigwa ito mwathani igita ria utethio. Evangelio ni ndene ya Mathayo 14 mustari jwa mbere mwanka mustari jwa 12 Mathayo 14 mustari jwa mbere mwanka mustari jwa 12 Evangelio ya mwathani wetu Jesu Kristo jaure andiki ni muthure Mathayo. Mwathani arokumwa. Igite ni riu Eronde uria wathanaga Galili ni aigirwe nkuma ya Jesu na arera nthumba cia watiri ou ni Johana Mubatithania uliukite kuma kire akuo na kio nekege gutuma ethirwa ari na inya ya kuringa bia mabiu ni kwethirwa Eronde ni ari akugwatithia Johana amuingirithia nchera ni ontobwa Erondia mwekuru wa mutano wa ngina Filipu. Kuri igita Johana Mubatithania ari akwira Eronde watho butitikiritie ujukia Erondia mwekuru waku. Eronde ni endaga kuraga Johana indi akiraga Ayaundi ni untu betikitie Johana ari kiroria. Diria ntuko ya kugwirirwa guciara kwa Eronde akinyire mwari wa Erodia ni ainire ageni barebeti ni Eronde
aragwirwo muno mwanka areka wirane na mwari ou ati akamwakira kionthe agetia. Mwari ou ni ari akwathwa ni nyina auge mpa mutojo Johana Mubatithania juri thanine. Munene araigwa boboe ende nuntu bwa wirane boria ekite nawe ageni bakigagua ararita watho ati mwari ou anenkerwe kiria etia. Tonto bo Johana aragito mutwe aliko unchera mutojo jurekirwa thanine na mwari aranenkerwa nawe araikiria nyina. Alitoa ba Johana ni betere barajukia mwiri jwawe barajuthika riu bareta kumenyithia Jesu manto jau. Evangelio re mwathani wetu Jesu Kristo twinde tukauga Kristo arokumwa. Baba mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya nitugukumia na gukatha na gucokeria nkatho rukirungi ruthongi roro tuthamite naru Jumamosi eji ya mbere ya mweri Jonana. Tugwite kuranjana ne ciaku ngai kenda urikite mugambo jwaku ndani ya nkoro cietu na ndene mathogane jetu. Twate kurithomo bia ntukuja ruranjana ne ciaku mwathende ko gatwaririe ni kenda twitana mbere kulimira kamdaga nkoro. Bitunera Jesu Kristo twaromba na gucokia nkatho. Kanko gwatogani okaire twitana mbere kuirigira mwathani uturone brea tunenkerete. Jumamosi ya naru ni Jumamosi ya mbere muri Jonana mwaka jwa 2020. Kithomo kia mbere turirikano tukerwa atiri turikani tukiambire muri jo mweru uturone buranga iya tunenkerete ti muntu onthema ugakenera bure Murungu agwitite uita kuthithia. Muri jonge jo mweru ngugi nyingira mwathani atutharimite nacio witike burekirite ndene yetu atutumite na njira mwanya na iyewa mwanya rikana ntukueja naro tukiambire muri jonge jo mweru tugakurukira rejection nyingi rero turogeria muthenya jo egoro tebainge bagakenera kira mwathani ekirite ndene yaku witana mbere kumuritira ngugi na niyo tukuina Zaburi naro tukauga itikira kumbigu itu mwathani igitare otethio. Muri jojo na tukwambire jo mweru tukuriki muri jo mugwanje katurengaine bwega na tumuthathaye na tumuririre rukirwa narwa nikenda tutharimira uturo bwetu. Ende nuje atiri mwana kwirigira mwathani kiuria ni atiri uri tayari kunyamara nuntu boke mwathani ekirite ndene yaku nikendo kinya ntumiri yawe arebati gukinya nikendo nenkaniro tungata bora bati kunenkanira bura bundemo kuthie no kathithia muri juju na nyantu kueja narwa nibwithiro nuntu bo gukumia no katha Murungu ukethiro kenda guchiukiria ukethiro kenda kumenyekana ni antu bandi guruiji nuntu muthiane bagokunyanira muthiane bakunenkanira na njira mwanya nikenda uragwa indi ukoragwa na njira kariatea uragwa uri na witikio ndene ya Murungu. Rukirwa na ndenda tujuke kanya in a very special way nikenda tutagura muri jiju njere na chimonenya Murungu na njira ya urombi nikenda tutongiria na njira ile chonde matu ititena chio. Baba mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya ni tugukume na gukatha na gucokeria nkatho nibwega ngai nontu bo muri jo mugwanje jore jo alikature njere na ciaku twititena mbere gukwirigira. Murungu mumbi wegoro nande kuri na mantu jama ngijara tugukurukira rugendo noruru tunenkeretero Kristo rugendo noruru tunenkeretero gutana mbere gukuritira ngugi na gukumia na gukatha. Ojero tukona Jeremia akithangikwa, ojero tukona Jeremia akiregewa ndene ya ntura iji, ojero tukuona kinya ojo guterondia mwari wa Filipo agiti kiongo kia Johana nutubakudwa Johana na kulitera ngugi indongi na gwetikite nenya notukiona Johana akithekwa njera ni eronde nutuboimbia mabireta na mbere kuringa. Murungu mumbi weguru nande iyo wabira wikirete ndene yetu bitorira ndiguru ituje tukachemane na beronde baba ingi bakuraga witikio bobu ituje tukachemane na beronde baba ingi bakwenyange otoro bwetu batugitange mitwe batugitange njara batudhukiri madogane jetu. Murungu mumbi weguru nande nikenda bona biga bakwenda na beta na mbere kujulia mairede jamili yao na nkorochi yao. Mwari jojo na mwathani tujote kuranjere na ciaku ja family kwirigira mwathani tutitana mbere go kwirigira tuigo no tutharime utharime nje cietu utharime ngugi cietu na nkuruki mwathani utebanire na murimo jojo
jo corona mwathe njojo wangaratenia nje cietu no turobotu mumbi we guru na nthi thari mamori jojo tukiambire twambiria munagwe twetena mbere gukumina gukatha na irie tonera Yesu Kristo twategura mwori jojo njerene ciaku irie tonera mwathani wetu Yesu Kristo twategura ntuku ija njerene ciaku tugukumia na gukatha no ntugo uri wa inya mumbi we guru na nthi iromba kiri nkoro njegama ya Yesu nigwa kaumoka idharimo na kubokunthe ningu kugongana ningu kwenda ningu guteguriro rombi nguge kugwirwa na nsamari ciako wache muliro jojo ntethio ntwike munyia muboreri no nkoro nkembu na mwathikiri wendi bwaku mpebiria mogwati na mathina jonthe umpe ugimo ba mwiri na ba moyo rwendo na wigono bwaku bikarage nani magita jonthe amina aro kumagwethe na mutana na momukembu ojaka umune na ndina magita jonthe na magana ne jameaka asia araika na dure bonde ba iguru botrombere neri turaithe na ramutana na ramukembu amina.